करुछि मुंतापन। एबे देखिबा संपूर्ण खबर। कटक जिला चौदार अंचल भयावह अग्निकांड। एथिरे जली जाइछि लक्षाधिक टंकार संपत्ति। रातिरे समस्ते शोइथिबा बेले केउ अजणा कारण जोगु लागिथिला निया। तेबे चाଳ छपर घर हुतुहुतु होई जलिबा सह तांको उपरे निया हुळा खसी पड़िबा परे निदरु उठी जाइथिले परिवार लोके। हेले सेतेबेलकु हुतुहुतु होई जळुथिला तांको घर। एभली अभावनीय घटना देखिबाकु मिलिछि चौदार पौरपालिका अंतर्गत 8 नंबर वार्ड मुंडा साही रे। स्थानीय बासिंदा रत्नाकर सेठीको घरे विलंबित रातिरे कोनोसी कारणवशत निया लागि जाइथिला। एहा फलरे तांकर समस्त आसबाबपत्र पोड़ी पाउंस होई जाइछि। अग्निकांड जोगु लक्षाधिक टंकार संपत्ति भस्मीभूत होई जाइछि। श्री सेठीको परिवार लोकंको कहिबा अनुसार तांको परिवारर समस्ते रातिरे शोइथिबा बेले एक निया हुळा परिवार लोकंको उपरे पड़िजिबारु सेमाने उठी पड़िथिले। किछि स्थानीय लोकंको सहायतारे नियाकु लिभेबा पई उद्यम करिबा सह स्थानीय लोके दमकल बाहिनीकु खबर देइथिले। घटनास्थल रे दमकल बाहिनी पहुंची नियाकु आयत्त करथिले। अन्य पक्षरे स्थानीय पारिषद घटनास्थल रे ए पर्यंत पहुंची नथिबा परिवार लोके अभियोग करिसंती। पिंकी महांती आमे सोइथिलु सर, आमे किछि जानिनु। सेतळे निया जळिला, बोंका हातरे निया पइला, बो सेतळे निया निया कहि चिल्लेकी उठेइले। तापर आमे आसिला बेलको निया जळुची। तापर पदाको बाहरी के आमे निया निभेउ चेष्टा कलु। तापर सेतळे आम पाखरे साहाय्य मागिलाळु केही नाहांती। आमे एकेला बाप झियो मिसिकी निया घरे बाहर करी लिभौथिलु। आमे किछि जानिनु, आमे सोइथिलु केमती कोन लागिछि आमे किछि जानिनु। 12टा रे निया लागिछि नाही। मु सकाळु जांकी तांको खबर देला परे से मते कहले आ तमे जा मु बिसु को पठौची। बिसु सारे एबिके आसी देखिकी गले। दमकल भाई को आमे फोन मारथिलु। बजार लोक को डाकी मु सहाय्य मागिली। बजार लोक आसी सहाय्य करी दमकल भाई को फोन मारले। दमकल भाई आस्तेले से पानी फानी ढालिकी निया निभेकी जाइछंती। मु गरीब लोक, मोर किछि क्षतिपूरण हेछि, मोर किछि सहाय्य करले मो के अपगत मुंड खुंदिबे। रत्नाकर सेठी घर दुर्गा बाजार। राति आज्ञा आम शोई जाइचु। देखला बेलू राति 12टा बेलू निया जलिला। जदि निया जलिला, बुढ़ी शोईला, ता हाथ पर जो नियाटा पइला, बुढ़ी अनेदेला घर जलुची। सबू आमको सब डकाडकी कला ना आम समस्त बाप मोर था घर भर। दमकल सी बजार गोटे पिला सुपना ताकू डाकिलु। सी सब दमकल को फोन कला। भेसियार भ्यान भी आईला। आज्ञा मोर लक्षे टंकार संपत्ति टीवी फिवी हेन सब जा। हाँ विशु आसला। काउनसिलर को कहली, काउनसिलर कहला मु विशु को पठाऊँ। सी आसिक फटो उठेकी नेला। आपड़ चाहूँ मुझे साहय मत केमी प्रभु कले मुझे छुआ को लेकिन ये बाबू रही मोर ना आश्रा ना मोर कई ना। ये एकमात्र झुआ जोड़े नाचु। मोर आश्रा भरोसा कई ना बाबा। केमी मु रही एति आपन को मिनती करुसी बाबा। पुनश्च परिवार लोके स्थानीय प्रशासन जदि किछि क्षतिपूरण देई पारंता तेबे सेमाने उपकृत हेबे बोली गणमाध्यम रे प्रकाश करिसंती। ब्यूरो रिपोर्ट एनटीवी। एबे आसीबा परवर्ती खबर को। रेभेन्सा रे अग्नि जुगर प्रथम शहीद खुदीराम बोस को 118तम शहीद दिवस पालित होई जाइछि। भारत वर्षर स्वाधीनता आंदोलनर आपसहीन धारार महान योद्धा अग्नि जुगर विप्लवी खुदीराम बोस को 118तम दिवस उपलक्षे एआईडीएसओ रेभेन्सा विश्वविद्यालय कमिटी पक्षरु विश्वविद्यालय परिसर रे यथायोग्य मर्यादार सह एही शहीद दिवस पालन होई जाइछि। सर्वप्रथमे खुदीराम बोस को फोटोचित्र रे छात्र छात्री माने पुष्पमाल्य अर्पण करि सारिबा परे एक सभा अनुष्ठित होइथिला। एही सभारे जिला संपादक तरुण सेन नायक मुख्य वक्ता भावे जोग देइथिले। तांको वक्तव्य रे खुदीराम बोसकर साधारण मनीष प्रति गभीर भल पाइबा ही बलिष्ठ चरित्र गढ़ी तोलिबा सह ब्रिटिशर अन्याय अत्याचार विरुद्ध रे लड़ाई करी फांसीर रुज्जु को आलिंगन करि पारिथिले। स्वाधीनता केवल राजनैतिक भावे नुहे, मनीष उपरे मनीषर समस्त प्रकार शोषणरू मुक्ति पाई मात्र 18 वर्ष बयस रे से फांसी को आपणई थिले। आजिकार पुंजीवादी शोषण शासन को दीर्घस्थायी करिबा पाई उभय केंद्र और राज्य सरकार माने बेकारी, दर वृद्धि,
ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଭୋଗବାଦୀ ସଂସ୍କୃତି, ଅଶ୍ଳୀଳତା, ଅପସଂସ୍କୃତି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ମଦ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, କୁସଂସ୍କାର, ପୁରୁଣା ଅଚଳ ଚିନ୍ତା। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଇତିହାସର ବିବୃତିକରଣ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଯାହା ସଭ୍ୟତା ବିରୋଧୀ ତାହାକୁ ସୁକୌଶଳରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଛାତ୍ର ସମାଜ କ୍ଷୁଦିରାମ ବୋଷଙ୍କ ଲଢ଼ୁଆ ଜୀବନରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଶୋଷଣହୀନ ନୂତନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବକ୍ତାମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଗଠନର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ, ଉପସଭାପତି କଶକ ଜେନା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ NTV। ଏବେ ସମୟ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖବର ଜାରି ରହିବ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ମହାସଂଘର ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ। କଟକ CDA ସେକ୍ଟର 6 ମା ମଙ୍ଗଳା ଉଠା ଦୋକାନୀ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାସମଲ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ମରକତ ନଗର ସମେତ କଟକ ସହରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। କଟକ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମହାସଂଘ ସଭାପତି ଆଡଭୋକେଟ ଅମରେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବାରୁ ପୁଲିସର ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ପାର୍କ ଛକ କଡ଼ରେ ଆଳୁଦମ ଓ ଦହିବରା ଦୋକାନ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା କରି ପରିବାର ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଉଠା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ହାତ ଉଧାର ବଢ଼ିଯାଇ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ପୁଲିସର ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଓ ହାତ ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତେବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ମହାସଂଘ ସଭାପତି ଆଡଭୋକେଟ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ସରକାରକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ NTV। ଏବେ ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ବୁଲେଟିନକୁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।